Recently po, my friends and I celebrated my birthday last When? June June 11 11 po. ka. And then June 11, natulog ko sa ako ang boarding house kay nagklase man mi ato gikan yung medyo kapoy mi ato and everything. So I was not expecting anything, you know, kay they already greeted me and that's enough for me. Being remembered, being loved. Okay, kay nasa ako. And then nanuktok kalit akong duha ka friends sa ako ang window. Naingon nga, magpavalta. It's my birthday, but sige go, maglaag-laag. Then siya nga, pag-ready na dira. And ako, I'm a very, ingon na to, arte. Kanang arte kayo, kanang, Arte-artihan. mag-makeup yun ko. Kanang girly pop kaayo daw ba. Ko nga, it will take me like minutes pag yun bago makadecide ko og outfit na ako. Kaya dapat maglaag lagi. So, dapat cute-cute. Ingan na po. So, like, wait lang guys. Niingon din sila nga, alis agani sa gawas bigin sa ning nag-atang na ikaw panawag sa imo niya. I'm not expecting anyone man sad. Pagawas na ako, ma'am, kay nagsing din sila. They had their balloon nga 21 and then nagbuy sila duha ka ice cream and then more to enjoy kayo to and then pagka tomorrow gidala din nila kog Lake Pinamaloy. Sa Don Carlos. Opo, pagka 12, kaya it was holiday man, ma'am. Yes, So, nag-Don Carlos mi, another celebration of mine, nasad na malit mi og kanang mga food sa Maramag na market. And then, really enjoyed the day there. Nag-pictures rami, take photos, nagkaon-kaon, talk, sing. And I really, really appreciate my friends for doing that. Kay being away from your family, tapos birthday ni mo, it's really, really hard, ma'am. And then, them giving me the comfort of home, it's really something that I will treasure forever, good, ma'am. Kay, you will never find friends like that sa kilid-kilid lang sa dalan who really treasure you and love you unconditionally. Kay, syempre, gastuhan ko nila, ma'am, and everything. And they will compromise their time instead of resting. Maki-birthday gid sila sa ako. And then, dawat yan nila nga, balag OA ko, balag arte ko, dawat kay ko nila, wala gid sila gareklamo. And usahay ra kaayo ang mga tao gyud, strangers, complete strangers who will accept you for who you really are. Nga na gyud. O, diba? Kisa na sila? Kataog, gi-shout out ganina. Okay. So, naagid ay kay mga, giingon na to nga mga loyal friends, gyud, kanang naagyud sa imo ha. Especially kana sa imo mga celebrations. Usually, pag mag-birthday ka, unsa di ay, mo ga-celebrate? Sa balay raman, ma'am. Kay ako, taong bahay gyud ko, ma'am. Kumuli ko sa amo, wala gyud makabalungan ni uli ko kay sa balay ra gyud ko. So whenever na mi birthday, magluto-luto ra akong mama. Apadto na akong mga igsuon, mga kuya nako and ates. So sa balay ra magtipok-tipok tanan, and that's the standard celebration ginawa na sa balay if na mag-birthday, mga adto tanan akong igsuon. And lingaw na kay mi ana mag-karaoke ra mi overnight, mga magsugba-sugba, mag-fish pan, fish pan, mangisda mi, mag-ihaw rag chicken. Very, very simple lang po. And I'm really grateful for that na yun. With family, of yes, course. Of course. First time ba di mo nag-celebrate ang birthday dinhi sa campus? Tong last year, gisurprise gabon ko nila og cake last year, okay. ma'am. Kato previous year. Yes po. Yeah, second time na po. Second time. Atong first year ka? Wala pa to na timingan akong birthday yata sa pagsulod sa klase, ma'am. Tama. Kasi tama, freshman pa man din. Yes. Wala pa masyadong kilala. Yeah, Yes, tama.